नमो भगवते वासुदेवाय हरि श्री परमात्मने नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपयरे मन मोथाउ निरंतरे मन मो निरंतरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधा दब। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। श्री जगत जननी परम प्रेम में श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंदर द्वितीय अध्याय पाठ करी बुझा चेष्टा करवा जे व्यासदेव कलिजुग पाई कलिजुगर कौन कौन सबू धर्म ता विषय सब विस्तृत भाव कहते। सबू जुगर गोटे गोटे धर्म अच्छी से धर्म आज आम यही अध्याय जाना चेष्टा करवा। जमी यहाँ बर्तमान 28तम चतुर्युग चलती जमी ब्रह्मांकर गोटे दिन में 1000 चतुर्युग माने 1000 चतुर्युग है ही ए पृथ्वी ये जो सृष्टि ध्वंस हो से बर्तमान 28तम कौन चलती चतुर्युग चलती 28तम चतुर्युगर यही कलिजुगर आम सब जन्म होइछे। आउ यही चतुर्युगरे भगवान स्वयं यही धरापृष्ठ अवतार ग्रहण करते जोटा कि आम जो कलिजुग जन्म होइछे यहाँ हूँ गोटे चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर कली ये कली आम जन्म होइछे। आउ या पूर्वर जो द्वापर से भगवान श्रीकृष्ण जन्म होते। तो कलिजुगर सब कौन कौन धर्म से सब उपर व्यासदेव कहते ताहा आज आम पाठ करवा। श्रीशुकोवाच ततश्चानुदीनं धर्मं सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन्नं क्षत्वां यूर्वलं स्मृतिः बीतमेव कलो नृणां जन्माचारो गुणोदयः धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दम्पत्यो अभिरुचिर्हेतुर्मायेव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि ऋतिर्वप्रत्वे सूत्रमेव हि। श्री सुखदेव कही चलिले हे परीक्षित समय बड़ बलवान कलिजुग जेते अधिक प्रवेश करिव धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति सेते अधिकरु अधिक लोप पाइजिव। कलिजुगरे जहाँ पाखरे धन रहिव ताकू लोके कुलीन सदाचारी और सदगुण संपन्न बोली मानिबे। धन जहाँ पाखे अच्छी सी ही भद्रलोक सी ही शिक्षित ज्ञानी बोली लोक मानिबे। ये कलिजुगरे पाखे ज्ञान थाउ न थाउ पैसा अच्छी माने से बड़ लोक जहाँ हाथ में शक्ति रहिबो से धर्म और न्याय व्यवस्था को निजर अनुकूल कर दे पारिबो। वैवाहिक संपर्क निमंते कूल शील और योग्यता आदि विचार करा जीवो नाही। केवल युवक युवती पारस्परिक रुचि को प्राधान्य दे वैवाहिक संपर्क स्थापित हो सत्यवादिता और सच्चोटतार मानदंड रे व्यवहारिक निपुणतार परीक्षा करा जीवो नाही। जे जेते छंद कपट करिपारिबो से सेते व्यवहार कुशल बोली गणाजिवो। सचरित्रता और संयम स्त्री पुरुषों श्रेष्ठतार आधार न होई केवल रति कौशल ही सेमानंकर श्रेष्ठतार मानदंड होइजिवो। ब्राह्मणों को तांकर गुण और स्वभावरु चिन्हा न जाई पैतारू ही चिन्हा जीव जहाँ पाखे पैताटे पड़ी सी ही ब्राह्मण से गुण कर्म ब्राह्मण न होते तार धर्म पालन न करते ब्राह्मण बोली से खाली पैताटारू ही लोक जहाँ विचार करेंगे सीना आउ गुण कर्म किसी नथिबो। वस्त्र दंड कमंडलू आदि ही ब्रह्मचारी सन्यासी प्रबंधिकर परिचय हो रहिबो एवं जड़े अन्यर चिन्ह आदरी नेले
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଯେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବ ତାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେ କଥା ଭାଷାରେ ଯେତେ ଚତୁର ହେବ ତାକୁ ସେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଗଣାଯିବ। ଗରିବ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଅସାଧୁତାର ଓ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ହୋଇଯିବ। ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦାମ୍ଭିକତା ଓ ପାପ କରିବ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଏବେ ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଚାଲିଛି ସମାଜରେ। କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5200 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ମାତ୍ର ଯାଇଛି। ଆଉ 4,32,000 ବର୍ଷ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ, ମାତ୍ର 5,500 ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ମାନେ 4,32,000 ମାନେ 1% ବି ଯାଇନି। ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରୁ କେମିତି ଯିବା, ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ମିଳିଛି। ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ପରସ୍ପର ସ୍ୱୀକୃତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିବିଧାନର ତଥା ସଂସ୍କାର ଆଦିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡବାଳ କୁଣ୍ଡେଇ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ପକାଇବା ହିଁ ସ୍ନାନ କରିଥିବାର ପରିଚୟ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଗାଧୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ପିନ୍ଧି ସେଣ୍ଟ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ପକାଇଲେ ହେଇଗଲା ଗାଧୁଆ। ଲୋକେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ହିଁ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ମାନିବେ, ଅଥଚ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋମତୀକୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବା ବାଳ ରଖିବା ହିଁ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣା ପେଟ ପୁରାଇବା ହିଁ ହୋଇଯିବ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯେ ଯେତେ ଧୃଷ୍ଟତା ଓ ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଖାଇ କଥା କହିବ ତାକୁ ସେତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିନେବାଟା ହିଁ ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଚତୁରତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ। କେବଳ ଯଶପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଲୋକେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କବଳରେ ରହିଗଲେ ରାଜା ହେବାର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ ବଳବାନ ହେବ ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ। ସେହି ନୀଚ ରାଜାମାନେ ଶାସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ କ୍ରୂର ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଏତେ ଲୋଭୀ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଡକାୟତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ବୋଲୋ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲୋ। ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡରି ପ୍ରଜାମାନେ ବଣ ପର୍ବତକୁ ପଳାଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗପତ୍ର, କନ୍ଧମୂଳ, ମାଂସ, ମହୁ, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜି ଖାଇ ପେଟ ପୋଷିବେ। କେବେ ବର୍ଷା ବିନା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତ କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଯିବ। କେବେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ପଡ଼ିବ ତ କେବେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ। କେବେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବ ତ କେବେ ଭୀଷଣ ଗରମ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଭୀଷଣ ନଈ ବଢ଼ି ହେବ। ଏହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ପଡ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବା ଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ତଥା ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟିବେ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି। କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁ 20-30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 100ରୁ କୋଟି 60-70 ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଆଗକୁ 20-30 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଆୟୁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏପରିକି ତ କଳିକାଳର ଦୋଷରୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୀଣ ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ବେଦମାର୍ଗ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମରେ ଭଣ୍ଡାମିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆସିଯିବ। ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଡକାୟତଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବେ। ଲୋକେ ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କହିବା, ନିରପରାଧ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବା ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ଶୂଦ୍ର ପରି ହୋଇଯିବେ। ଗାଈମାନେ ଛେଳିଙ୍କ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ କମ୍ କ୍ଷୀର ଦେବେ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଧାନ ଆଶ୍ରମର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘର ବାରି କରି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପରି ବେପାର ବଣିକ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ କି ଯାଉଛନ୍ତି କି? 50 ପରେ 51 ବୟସ ହୋଇଗଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଯିବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ପରମିସନ୍ ନେଇକି ସେ ପଳାଇବା କଥା ବନକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବେ କିଏ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗୃହସ୍ଥରେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲି, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି, ଏ ସବୁ ଭୋଗ କରିବି ରହିକିନା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇବି। ଭଗବାନ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ। କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ଏହା ଲୋକ କହିବେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କୃପା କରିବ ଭଗବାନ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। ଖାଲି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା, ସବୁ ସତ୍ୟ। ହରି ବୋଲ୍। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପଘର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ରହିବ। ଧାନ ଗହମ ଆଦି ଶସ୍ୟର ଗଛ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ କେବଳ ସମୀ ଗଛ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଓ କଣ୍ଟାଳିଆ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ରହିଯିବ। ମେଘରେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଚମକିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ। ଅତିଥି ସତ୍କାର ନ ହେବାରୁ ଓ ବେଦପାଠ ନ ହେବାରୁ କିମ୍ବା ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଘର ଶୂନଶାନ ବୋଧ ହେବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା? କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗଧ ପରି ହୋଇଯିବ। ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଘର ବୋଝ ବୋହି ବୋହି ବିଷୟୀ ହୋଇଯିବେ। କଳିଯୁଗରେ ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଗଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଧରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କଳିରେ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିବେ। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ। କଳିର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ।
बहुत दिन बाकी अच्छी। प्रिय परीक्षित सर्वव्यापक भगवान विष्णु होचंती सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप होइतिले मध्य से होचंती चराचर जगतर प्रकृत शिक्षक बा सद्गुरु साधु और सज्जन मान धर्म रक्षा निमंते एवं सेमानकर कर्म बंधन काटिदे सेमानकु जन्म मृत्युर आवर्तर उद्धार करने निमंते भगवान अवतार ग्रहण करती। हाँ ये आसला कथाटा से ही काल रे संबल ग्राम विष्णु जस नामक जड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण बास करुवे एबुठू लिखाई आउ लोक देखिए विटनेस करेंगे तांकर हृदय बड़ उद्धार एवं भगवत भक्ति रे पूर्ण होइथिबो घरे कल्की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। आग शुणा संबलपुर इमसे कहते कि संबल बोली गाँ संबल बोली गाँ अच्छी आपंकर उत्तर प्रदेश रे से गाँव में हेबे आउ विष्णु जस नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण बास करुवे घरे कल्की रूप नेबे सब एबुठू लिखाई जमी हरे नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे एटा जमी कली जुग आगुरी लिखाई कली संतरण उपनिषद रे एटा एबे आसनी। हाँ चैतन्य महाप्रभु ताको प्रचार प्रसार कले किंतु बहु आगुरी लिखाई कहते ब्रह्मा नारद को तो एमती सब आगुरी लिखाई जमी आम देखुचे आज डेट्रे आगू आसवे बोली सेमती सब हूँ तेणु भगवान तांकरी घरे कल्की अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान होचंती अष्टसिद्धिर एवं सकल सद्गुणर एकमात्र आश्रय से ही समस्त चराचर जगतर रक्षक और स्वामी से देवदत्त नामक द्रुतगामी अश्वरे बसी खड्ग धरी दुष्टमान को दलन करेंगे तांकर सर्वांगरू अतुलनीय तेजस्वी किरण झरी पड़ुथिबो से द्रुतगामी अश्वारोहण करी पृथ्वीर सर्वत्र विचरण करेंगे एवं राजा बेश धरिथिबा कोटी कोटी डकायतंकु प्रजापीड़क राजा को संहार करेंगे। आम जाइए छतिया बट से कल्कीर जो आगू को अवतार हम सेटा पूरा। हाँ आम जाइए छतिया बट देखिले आम जाइए पिकनिक जाइए मामा सागर बस रे जाइए जगन्नाथ बल सुभद्रा अच्छे हाथ गोड़ अच्छे कल्की अवतार से पूजा पाँच लोक से देखुं आगू को जमी 12 हाथ खंडा धरिकी पूरा अच्छा माने कल्की एबुठू कल्की जो अवतार हम से मंदिर वर्तमान ठू अच्छा आगू को तो निश्चय हम ये सब आ कौन करेंगे राजा बेश धरिथिबा कोटी कोटी डकायत को प्रजापीड़क राजा को संहार करेंगे सबू डकायत संहार हो सारा पर नगरर और देशर प्रजा मान हृदय पवित्रतार पूर्ण हो कारण कल्की भगवान शरीर में लेपित अंगरागर स्पर्श से अत्यंत पवित्र हो जाइथिबा वायु से देहरे बाजिबो एवं एपरी भाव से भगवान श्री अंगर दिव्य गंध पाइपारे से पवित्र हृदय में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान हेबे एवं ता फल से संतान माने पूर्वपरि हृष्टपृष्ट और बलवान हो प्रजा मानकर नयन मनोहारी हरि ही होचंती धर्मर रक्षक एवं स्वामी से भगवान कल्की रूप अवतार ग्रहण कले सत्य जुग आरंभ हो एवं प्रजा मानकर संतान परंपरा आपे आपे सत्वगुण संपन्न हो चंद्र सूर्य और बृहस्पति एका साथी पुष्य नक्षत्र प्रवेश कले बा गोटे राशि को आसिले सत्य जुग आरंभ हो। बोल आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। यहीपरी भाव यही जो 28तम कलिजुग शेष हम तापर 29तम चतुर्जुगर सत्यजुग आरंभ हो। हे परीक्षित चंद्रवंश और सूर्यवंश जिते राजा हो जाइछंती तथा हेबे मु संक्षेप से समस्त वर्णना करदेली तुम जन्म काल ठारू आरंभ कर राजा नंदन अभिषेक पर्यंत समस्त मोट 1115 वर्ष हो। नितुटी निद आसले जल्दी जल्दी पढ़दबा आपण मैंने जल्दी जल्दी शुणिदेवे हरि बोल। हे परीक्षित चंद्रवंश और सूर्यवंश जिते राजा हो जाइछंती तथा हेबे मु संक्षेप से समस्त वर्णना करदेली तुम जन्म काल ठारू आरंभ कर राजा नंदन अभिषेक पर्यंत समस्त मोट 1115 वर्ष हो। आकाश में सप्तर्षि मंडल उदय हेले प्रथमे ताहार 2टी तारा देखा जाती से 2टी को जोग करुवा दक्षिणोत्तर रेखार मध्य भाग में अश्विनी आदि नक्षत्र मान मध्यरु गोटे नक्षत्र देखा जाए से नक्षत्र सप्तर्षिगण मनुष्य मान हिसाब से 100 वर्ष पर्यंत रहती से माने तुमर जन्म समय मघा नक्षत्र रही वर्तमान मध्य से ही मघा नक्षत्र रही स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह धरी श्रीकृष्ण रूप में अवतीर्ण होते से तांकर लीला शेष करी परम धाम को चली जावा परे संसार में कलिजुग प्रवेश करला जमी आम एवं अच्छे कलिजुगर अच्छे। तेणु मनुष्यर मति गति पाप आड़ को ढलीगला जे पर्यंत लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण पाद पद्मर स्पर्श पृथ्वी को मिलूला से पर्यंत संसार में कलिजुग प्रवेश करू नथिला। हे परीक्षित सप्तर्षि मघा नक्षत्र विचरण कले पृथ्वी में कलिजुगर प्रारंभ हुए। कलिजुगर आयु होची देवता मानकर वर्ष गणना अनुसार 1200 वर्ष अर्थात मनुष्य मानकर समय गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष हेब। सप्तर्षि मघारू जाई पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रवेश कर
ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ନନ୍ଦଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲିବ। ତା ପରଠାରୁ କଳିଯୁଗର ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଐତିହାସିକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମ ଧାମକୁ ଗମନ କଲେ ସେହିଦିନ ସେତିକି ବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହରି ବୋଲ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 1000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ସାତ୍ୱିକତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଲୋକେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ସେତିକି ବେଳୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କେବଳ ମନୁବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ମନୁବଂଶର ଗଣନା ଯେପରି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣ। ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଏ। ସେମାନେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଥା ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହିଁ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି କିପରି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଭାଇ ଦେବାପି ଏବଂ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶୀ ମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଳାପ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଯୋଗବଳ ରହିଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଯୁଗ ହେଉଛି 4ଟି, ଯଥା ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ଏହି 4 ଯୁଗ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲି, ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ବି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମୋର ମୋର କହି କହି ଶେଷରେ ମରି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛେ, କହୁଛେ ଏଇଟା ମୋର, କିଛି ଦିନ ମୋର ମୋର ତୋର ତୋର ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଉଛେ ଏଇଠିର ଜିନିଷଟା, ଭଗବାନ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକିରି ବାଇ ବାଇ ଟାଟା କରିକିରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ପାଉଁଶ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛେ। କେମିତି ଗୋଟେ ମୋହ, କେମିତି ଗୋଟେ ଅବୁଝା କଥା, କେମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ରମ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ରାଜା ବୋଲି କହୁନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ଏହା ପୋକ, ବିଷ୍ଠା ଅଥବା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ, ଆମ ଘର ପରିବାର, ବାପା ମା, ଆମର ପିଲା ଝିଲା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏଭଳି ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ପରମାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ହେଉଛି ନରକ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ସେପରି ଲୋକେ ବା ରାଜାମାନେ ଭାବନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପା ତ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ମୋ ପରେ ମୋ ପୁଅ ନାତି ଆଦି ବଂଶଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେହି ମୂର୍ଖମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ନିଆଁ, ପାଣି ଓ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶରୀରକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଅଭିମାନର ସହିତ ଏ ପୃଥିବୀଟା ମୋର ବୋଲି ଫୁଟାଣି ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଶରୀର ଓ ପୃଥିବୀ ଉଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। बोलो सच्चिदानंद घन परमानंद प्रभु श्री कृष्णचंद्र की जय हो। प्रिय परीक्षित, जो सब राजा माने विशेष उत्साह और बड़ पौरुषर सहित ए पृथ्वी को उपभोग करिवारे माति थिले, से समस्त को काल खाईगला। काल जगत भक्ष्य सब बेले मुंडरे बुलुची। आउ वर्तमान केवल इतिहास रे सेमान को कहानी रही जाइछि। हरि बोल। आमे आमर ये अस्तित्वटा को बुझा पड़ो, माने ये शरीर तत्व बुझा पड़ो, आमर संसार तत्व बुझा पड़ो, ईश्वर तत्व बुझा पड़ो। ताहाल जाइकरी आमर ये दंभ मिथ्या अहंकार सब भांगिकी आमे दीनत्व आम पाखर आसवा पड़ो। दीनत्व जो पर्यटन आसनी, आम जे पर्यंत निजक भगवान चाकर, भगवान सेवक, भगवान दास बोली ये भावना जो पर्यंत आसनी, से पर्यंत आमर अहंकार जाइनी बोली कहवा। माने बहुत प्रकार गोटे बड़ साधना निजक दास बोली भगवान परिचय देवा कि अनुभव करवा। से स्तर को गले जाकि भगवान खुशी हे, कहीं आम प्रकृतर आम परिचय से आमर ये शरीर अभिमान देहाभिमान करवा ना। ये संसार विनाशशील, को दिन हरिबोल होगा पाउंस हो विष्टा हो, शरीर को कुर्मी खाईदे, माछ खाईदे, पोक खाईदे, पाउंस हो, यार किसी ही महत्व ना। माने भगवान अस्तित्व जो जेबे हटिगले सेबे यार मूल्यहीन हो गला। जहाँ आम रखीचे सब पाखे एकाठी कर जमा कर सब तार भी मूल्य जीरो हो गला।
कौन पाई लगी ये संसार प्रीति जगत प्रीति लगी लगी आमर जीवन मूल लक्ष्य को आम हासिल करने को आमको आ सुजोग मिलूनी से आम भगवान को पाइबा ही बेस इच्छा करवा कथा जीवन केवल मिली भगवान को पाइबापी आध्यात्मिक उन्नति करने जीवन मिलनी ये भौतिक उन्नति करने बड़ बड़ कल कारखाना जिते कले गोटे दिन मरीज आउ हिसाब रे कौन पड़ो ना ये भौतिकवादी थिला ये मायावादी थिला भगवान को छाड़िकी भगवान को शरीर रे रहीकि भगवान को छाड़िकी निज उपभोग करी जीवन बीतुला बास तापर जहाँ गति हम से कलिर धर्म आज आम पढ़ले जानिले आ कली एमती चलती आम बर्तमान आम कि वर्ष 5000 वर्ष गला आम अनुभव करुचे से भाई आगक निश्चय बीतब आउ कली की अवतार हेब ये जो पाखंड मान ध्वंस कलापर सत्य जुग आसो यह सत्य निश्चय घटव आ जमी आम पूर्व को अनुमान कर देखुचे इतिहास सब घटी घटी आसी से फुटप्रिंट आगू आगू जीव हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ सब बेले इतिहास रिपीट करे आगू आगू ये गोटे साइकेल चक्र जदि मॉडर्न साइंस यहाँ इंग्लिश दृष्टि हिसाब से बुझा इच्छा कर भागवत में सबकि लिखाई इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां 12 स्कंदे 2 अध्याय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री भगवान व्यासदेव की जय। बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। आपण समस्तंकर जय। समस्तंकु भगवत कृपा प्राप्त हो। आउ आज जदि यही ब्लॉग टी आपको भल लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे आउ आपण आम चैनल को जदि नुआ चैनल सब्सक्राइब करेंगे। हरे कृष्णा हरि हरि बोलो।